Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया सदाप्रभुकर रबर पराक्रम अर्थात सदाप्रभु किपरि आपणार रब उच्चारण करती से शब्द अर्थात वॉइस कहवा कथार केते शक्ति अच्छी पावर अच्छी ताहा कौन करिपारे ए सब विषय इथे व्यक्त करा जायछि। हालेलुया इदे हमें देखा जाय लेखौचंती गीत रचक से कहउचंती दाऊद से गीत लिखिचंती आ से कहउचंती हे विक्रमी संतान गण विक्रमी अर्थात जो माने की योद्धा जो माने की आओ युद्ध निमंते सज्जित लोक माने से मानको से कहउचंती अर्थात आमे माने मध्य प्रभुंकर एक सैन्य दल। हालेलुया जेतु युद्ध आमनकर जीवन रे अविरत रही आमे आधिपत्य अंधकार ए जगतपति विरुद्ध रे आमनकर युद्ध रही सेति पई आज आमनकु कोन बोली कहा जाउछि हे विक्रमी संतान गण। हालेलुया माने आमे ईश्वरंकर शक्ति रे शक्तिमान हे ईश्वरंकर बल रे बलवान हे आमे आज प्रभुंकर साहाय्य पाई शैतान विरुद्ध रे अंधकार विरुद्ध रे युद्ध करबा लोक मानकु एहा कहा जाय जे सदा प्रभुंकर कोन करो कीर्तन करो। हालेलुया सदा प्रभुंकर आमे विक्रमी संतान माने युद्ध करबा पई आवश्यक नाही आमानकु कीर्तन करबार आवश्यक नाचिबार आवश्यक नृत्य दल गोटे स्वतंत्र था नहीं विक्रमी योद्धा माने से माने केवल युद्ध करते मात्र आम जानी इस्राएल सब विषय माने बड़ आश्चर्य विषय आपण मैंने देखिए जे इस्राएल लोक मैंने जे जिरी हो गोड़ केमती भांगी ड्रजर भांगी ना शाबल ना कोदाल ना किसी माध्यम भांगी बम पकई भांगी से माने कीर्तन कले प्रभु उद्देश्य नीरव प्रार्थना कले प्रभु उद्देश्य जयध्वनि कले बुलिले 7 दिन 7 थर तापर सप्तम दिन रे 7 थर पुनर्बार बुलिले प्रभु आश्चर्य रूप में कौन कले से माने एते बड़ विराट माने प्राचीर को कौन कले भांगी दे। हालेलुया अनेक कथा अछि जिप्तहंक कथा कहंतु गिदियोन को कथा कहंतु दाऊद को कथा कहंतु सामुएल को कथा कहंतु अनेक आश्चर्य मोशंकर जीवन रो कथा कहंतु से माने प्रभु कहउछते तुमे नीरव हो आम्भे ए युद्ध कार आंभर। हालेलुया एटा में देखुछु जे प्रभु आज आमान को सब सज्जारे साजित हेकी प्रभुंकर कौन करिया कीर्तन करिया प्रभुंकर गौरव करिया हम निहाती लोक पागल बोली कहिबा नहीं जड़े लोक जदि पुलिस ड्रेस पिंदिकी जदि आर्मी ड्रेस पिंदिकी नाचिबे सत ना लोक मन पागल है नाचिबा भलिया तांको बाजा बजे से माने एक्चुअली बोर्ड रहिबा दरकार बोर्ड रे रहिबा दरकार अशांतकर परिस्थिति रहिबा दरकार मात्र हमर विषय सब उल्टा। हालेलुया प्रभु हमर सब रेडी है कि हेलमेट सब पिंदी बूट सूट पिंदी नाचिबा पई कहउछंती प्रेज द लॉर्ड एफएससी पुस्तक जदि आप पढिबे सब पिंदिला परे प्रार्थना करो बोली कहउछंती माने आमर सब उल्टा मात्र हमको रेडी हेती शैतान अटैक करिबा आमे ढाल धरतिबा आमे बेल्ट पिंदितिबा आमे शूज पिंदितिबा आमे आउ बुकु पट्टा पिंदितिबा आमे सब किछि परिधान करतिबा आमे जागृत रहिबा शैतान रो षडयंत्र को जानि कि रहिबा एहा मनकर कर्तव्य रहिछि। हालेलुया एडी कहउछंती हे विक्रमी संतान गण सदा प्रभुकर कीर्तन करो सदा प्रभुकर कोन कीर्तन करो गौरव ओ पराक्रमर कीर्तन करो ताकर गौरवर विश्वास से कौन करिसंती गौरव पाइबा पई ताकर एमती किछि कार्य अछि कि हां से अनेक किछि कार्य करिसंती जहा कि गौरवर विशिष्ट आ पराक्रमर कार्य
ଯାହାକି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଗୌରବ କଣ କର? କୀର୍ତ୍ତନ କର, ନାଚ। ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶ ନାଚ। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ତାଙ୍କର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେତେ ନାମ ଅଛି ନାଇଁ? କେତେ ନାମ ଅଛି କହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? 119ଟି ନାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା ହଉ ଜଣେ ହେଲେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। 119ଟି ନାମ। ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେଲେ କହିବି ଆପଣ, ମାତ୍ର ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। 119ଟି ନାମ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଣାମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବିକ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଇଆଡେ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳକୁ ସିଆଡେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ ନାଇଁ? ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଜଳରାଶି ଉପରେ, ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଜଳରାଶି ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଅଛି? ରବ ଅଛି। ଜଳରାଶି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଅପାର ଜଳ, ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ଜଳ, ବହୁତ ପାଣି ଥିବ, ତା ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଅଛି? ରବ ଅଛି। ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ ନାଇଁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଜଳରାଶି ଉପରେ, ଜଳରାଶି ଉପରେ, ତାର ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଜାଣିଛୁ ନା? ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଳକୁ ମାନେ ସେ ତରଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଜଳ କଣ ହୁଏ? ତାହା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜଳରାଶି, ଅପାର ଜଳରାଶି ମାନେ ଜନସମୂହକୁ ସୂଚାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଜନସମୂହକୁ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ସୂଚାଏ। ଜଳରାଶି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପାଣିରେ ଥିଲେ କଣ ହବ? ପାଣି, ହଁ, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁନି, ସେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁନି। ଜଳ, ସମୁଦ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଗୌରବମୟ ପରମେଶ୍ୱର ବଜ୍ରନାଦ କରନ୍ତି। ବଜ୍ରନାଦ ମାନେ, ବଜ୍ରନାଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଥଣ୍ଡର, ଇଂଲିଶରେ ଥଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହା, ଯୋଉଟାକି ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଜଳିଯାଆନ୍ତି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ, ଆଉ ମାଟି ଧସିଯାଏ ଭିତରକୁ। ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ମୋଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ସେଇଠି ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଧୂମ ବାହାରିଲା, ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ, ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ। ଆଜି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରତାପପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶକ୍ତି, ତାହା ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାହା ମାନେ ମାଇଟିୟର ଦେନ୍ ମାଇଟି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ କଣ କଣ କରିପାରେ, ତା ତଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏରସ ବୃକ୍ଷ, ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାନେ କାଠ ସେଟା, ଗଛ ସେଟା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା। ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିବାଟା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଅପାର ଜଳରାଶି ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନାମର, ତାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ এই ଗୀତରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସେ ତାଙ୍କର ରବ କିପରି ଏକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଫେରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ି ସନ୍ତରା କରେ ଏବଂ ଘାସ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ମଧ୍ୟ
सदाप्रभुकर वाक्य सेपरि एक कार्यकारी हुए से सदाप्रभुकर रब आज आम गहण आम उपस्थिति अच्छी से आसु से सदाप्रभुकर वाक्य जो वाक्य के जीवन अच्छी जो वाक्य की पवित्र अच्छी जो वाक्य की आम जीवन आरोग्यता लाभ कर शक्ति रही से वाक्य प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया से वाक्य प्रभुकर गौरव करवा प्रभुकर महिमा प्रशंसा करवा से प्रभु आम मध्य अच्छी से वाक्य रूपी परमेश्वर आम मध्य से आओ किपरि भाव में बास करुँचे आमे माने वर्तमान वाक्य शुणिलु प्रशंसा करवा समस्त प्रभु अल्पवाक्य आशीर्वाद करूँ।